Karong adlaw sayo kayo ko ni mata kay mangasay naman sad ko maong niadto na dayon mi sa palengke diha kay mamalit mi og lamas og mga panghanda para lami kayo ang amo ang kaon ani unya. Litson manok ragod og suglaw ang handa na diha pero ang mata sa upaw grabing sigahan nagtan-aw dito sa cake nga hapit na mahurot bisan og nagkaon naguna siya diha nakaingon na lang lagi ko og mamords kayo. For today's video mga chicken, kumusta ang inyong mga kalagayan diha unta mo gahi pa na? Kaya ko diri naning kamot lang gihapon ko diri kay karong adlaw mangasay ko maong sayo kayo ko ni adto sa palengke. Mamalit ra gud mi dito og lamas unya apilan na mo na og manok unya gipakapinan pa jud na og isda og karne. Kay dili ra man gud kayo bungga ning handaa kay inato ra man gud ni maong pag-abot sa balay gipanghiwa na dayon ako ng isda nga para sa kinilaw. Aron sad nga maredy na siya daan ba unya ako ana lang siyang ibutang sa rep kay ni kahapon ana magtuyok-tuyok na ra ba ko sa manok base hinuon og magkapakapa ako sa kabisi pero ang gisiguro ra di ay to og hiwa ang isda ra ang mga lamas wala gyud giapil maayo na lang gani kay naay ni proxy sa kuha pagtuyok-tuyok atong manok maong nakadalikyat kung panghiwa og mga lamas diri Bombay ra gud na diha og luya kay maor man jud nay lamas sa kinilaw unya ako ara na siyang gipino sa pagtadtad kay inigkaon na unya dili naman na siya mapansin maapil ra man na diretso og tulon unya giapilan sa nanako diha og pipino kay mao man jud ni the best sa kinilaw basta naay pipino kay makaingon man jud kana og mamords kayo. Gihiwa ra gud na nako siya kaisa diha sa tunga unya ako ana dayong gihiwa-hiwa og nigpis kay para sad nga daghan siya tan-awon ba. Siyempre kay gamay ra man tong karne og ang isda maong diri na lang nato bawion sa pipino nindot hinuon kay makapahimsog sa lawas unya makapagahi pagyud sa armas. Unya wala jud na nako gikalimtan diha ang limonsito og ang suha kay mao man ay magpahumot sa kinilaw kana bitaw napakasagit sa balay unya makabalo nakadaan nga naay kinilaw kay sagit pa lang daan na ni maho namang suha inana na siya ka power sa pagkahumanan nako panghiwa atong mga lamas nga para sa kinilaw asila nay bahalaan nga mutimpla og magmikos-mikos kay magtuyok-tuyok pa man kog balik atong gilitson nga manok pero sa dihang pag-abot nako sa gawas kay naluto naman maong akuan na lang gibidyohan kay para sad nga naa koy makontent unya ang karne sad nga pangsagol sa kinilaw nasugba na sad unya hapit naman sad naluto maong nibalik na lang ko dito sa sulod unya ako ang gitadtad tong tulo ka buok litson manok ang uban sad ana nagprepare sad sa lamisa kay paingon naman mi ani mga on kay mura og gusla naman kayo nakaingon na lang lagi ko og mamords kayo. Og siyempre kay mga sayay man kayo kung dako dili jud ko magpapilde oy bigwas jud ko taman sa ginhawa diha kay usahay ra baya jud ko makapangasay sa isa ka semana siguro mura og kapito ra maong panahon na gyud ako ni nga mobuylo litson manok ra gud ang ako ang gibanatan og kaon ani kay katong mga niaging adlaw puros man sad tubaboy ang ako ang gikaon maong murag bidli na kaayo pero wala ra kaayo nako gipuno og kanon og sudan ang ako ang tiyan kay gusto pa man ko mukaon og cake kay nakakita man ko og cake nga duha ka klase unya perti man akong siroka maong tilawan na lang jud ni nako tanan kay talagsa ra jud baya ani og dili ko makapangasay dili jud ko makakaon ani maong akuan na lang jud ning suliton bisan lagi og hapit na mahurot ang cake ang upaw lagi diha nagsigi gihapon og silip-silip bura man og walay plano mamili ning tawhana unya diring dapitan ni aksyon ako og kaulaw ani kay pirte naman akong busuga maong naginom-inom na lang ko diha og coke para pampahilis nakaingon na lang lagi ko og mamords kayo.